with a record of 35 wins, only one defeat. He has 27 big wins. Ladies and gentlemen, Ahora sí se escucharon los abucheos de Neri. Los que no querían venganza. 赤コーナーオーバーウェイト123パウンド4分の1フィリピン。ここまで33勝22 KO 4敗1分け。最新ランキングは IBF 世界スーパーバンタム級13位、 WBC 世界スーパーバンタム級第7位、 WBO 世界スーパーバンタム級第6位、世界3階級制覇王者、元 IBF 世界ライトフライ級チャンピオン、元 IBF 世界フライ級チャンピオン、そして元 WBO 世界バンタム級チャンピオン、Former 3weights champion of the world, John Liu Casimero。 ここで下手な姿は見せられません。さあモンスターへの挑戦状、叩きつけられるかジョン・リエル・カシメロ。青コーナー121番、同じく飯田哲也。改めて本日のメインイベントです。福地裕スーパーバンタム級の契約から変更されまして128パウンドおよそ 58.0 キロまあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあいきなりいった、食らっていた、しかし右を入れた、手をついたかどうだ、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いやさすがカシメロ、こういう記録ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方は世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというの気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。ジャブ、ここで左フック。これサンチェスでこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスも返した。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか、構成一方か、いや返す、いいですね、返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますね、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。ポーランドどうでしょう、しのげるか。止めた。終わった。そしてGrabe! Yun o. リング上はお祭り騒ぎ。ジョン・リエル・カシメロ1ラウンドテクニカルノックアウト。Como la reserva de la biosfera del cielo, disfruta de una experiencia completamente conectada con la naturaleza. Tamaulipas seguro te enamora. Volvió a las fanfarronadas ahí.
Kyonosuke Kameda. Picando a la Pantera Neri, lo que se prende inmediatamente es el cerro. Vaya izquierda poderosa, derecha de nueva cuenta, le está lavando los dientes a fregadazos. ¡Qué manera de atacar por parte de la Pantera Neri, que ahora sí mostró un poquito mejor de puntería! ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés y aún no lo hablas en Quick Learning? Hablarás inglés de forma natural, rápido, porque solo en Quick Learning hablas o hablas. Otra vez tratando de castigar abajo, lo hace. Cuando lo hace abajo lo hace bastante bien. Buena izquierda, puso en malas condiciones al japonés. Parece que va a caer. Es cuestión de tiempo, ya le trae la cabeza de norte a sur, Julio. Y a ver si no cae Neri, güey, con un derechazo o algo, güey. Cuidado, cuidado. ¡Ponte abajo, Neri! ¡Golpea el cuerpo, cabrón! Y es lo que está pidiendo Julio. ¿Cómo lo ves, Jaime Munguía? Sí, así es. Yo pienso que le hace falta golpearlo al cuerpo. Lo está golpeando mucho arriba. Está aguantando muchos golpes, pero yo pienso que 2, 3 ganchos abajo y se va. Le está empanizando la cara, guantazos. Esto es cuestión de tiempo. Ahora sí, se prendió el cerro. ¡Qué manera de responder por parte del auditorio municipal! 1 minuto le resta al japonés, pero aún así, la sonrisa. Se cansó Neri. Se le cansó el caballo el mexicano. Se le cansó la Pantera Neri. Adelante, Don Lama. Mira, la pelea es intensísima. Corre peligro Neri en todo momento, pero lo tiene dominado. La ventaja es clara desde hace mucho. Vamos a ver cómo responde, cuidado. Esto se puso interesante, bajó un poquito los decibeles, las revoluciones. ¿Por qué? Porque evidentemente se cansó. Uy. Primer golpe que le pega abajo, bien dado en la boca del estómago, va a ganar Neri, vas a ver. Pero inmediatamente se nota la diferencia, Y Julio. no soy brujo, y no soy brujo. Ahí está, un upper que llevaba muy malas intenciones. Pasó lamiendo el poste, cuidado. Peligrosísimo el upper. ¡Buena mano izquierda! Sacándole brillo a las amalgamas. Y tiene que recurrir a un caballazo el japonés para sacárselo de encima. Últimos segundos, a ver qué se guardaron. Neri es un auténtico torbellino con guantes. Suena la campana y el cuarto está en los... Ay, 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 no déjamelo porque se está preparando. No lo molestes, mi cham. Sonó ya la campana. Todos los golpes que golpean fuerte están en Codere.mx. Esquiva la derrota con el nuevo bono de bienvenida de hasta 5,000 pesos. Presentan el veredicto en la tarjetota de Don Lama. 10 puntos para el Pantera Neri. 9 puntos para Kameda. La pelea se va. La estamos disfrutando, pero con miedo. Están muy revolucionados uno y otro. Esto va más allá de una simple rivalidad deportiva. Está rifándose en serio el Pantera, dando espectáculo, poniendo en riesgo también el físico, porque en algún momento el contragolpe de Kameda se hace presente. Arremete aquí Luis Pantera Neri. Lo castiga abajo y arriba al peleador japonés que resiste el embate. Se dobla, pero no se rompe aún, Lama. Mira, cuidado y no le paren la pelea al japonés, lo tiene que pensar. Yo creo que todavía no es el momento de pararla, pero si ve una seguidilla o algo así, el referee puede lavarse las manos, ¿no? Pudiera ser. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés? Si aún no lo hablas en Quick Learning, hablarás inglés de forma natural, rápido, porque solo en Quick Learning hablas o hablas. Gran campeón mexicano y mundial. De pronto regresa a ese terreno de fanfarronear el japonés cuando de pronto da buena pelea, si se concentra. Sí, totalmente. ¿Y sabes qué, Rojo? Debe tener cuidado Neri en los cambios de golpes, ¿eh? Sí, Puede encontrar con una derecha, con una bala perdida y te fuiste surcando en medio. Sí existen las balas perdidas. Sí, Y, bueno, si no, pregúntele a uno que tengo aquí a mi derecha. tal cual. Así que cuidado, Pantera, porque ha soltado. Cuidado, hay un choque de cabezas. Y le está el Pantera le dice: no fuiste tú. No fuiste tú. Pero que tú fuiste, ¿cómo no? Ya le quería seguir diciendo algo el Pantera. Estos nomás no se quieren, ¿eh? No se quieren. Así las cosas. Suelta la combinación el peleador nipón. Bien el Pantera tratando de poner aquí. Cuidado con el resbalón. Bien la mano izquierda. Acostó recibo del impacto. El peleador japonés. Arremete el Pantera Neri. Ahí lo castiga. Pleno. Arriba y abajo. Se lo quiere comer vivo en este momento. Se está rifando el japonés. A ganar o morir, cómo no. Cuidado con la mano izquierda. Conectó Kameda, también hizo lo suyo, pero sigue con un cierre electrizante. El japonés
aquí como un auténtico guerrero japonés común. Justicia. El señor Justicia dice, vámonos recio, se puede continuar. Todos los gols que golpean fuerte están en Codere.mx. Esquiva la derrota con el nuevo bono de bienvenida de hasta 5,000 pesos. Venga, don Lama, suelta la tarjeta. 10 puntos para Kameda, 9 puntos para el Pantera Neri. El cabezazo de Kameda amerita pena, cadena perpetua. Terrible y no lo vio el referee. Ahí la opinión y la tarjeta más importante, la del lujo del Box Azteca Team, don Eduardo Lamazón, don Lama. La Pantera tratando de cerrarle las salidas al japonés, que ya le está molestando bastante el corte que trae en el ojo. Y cuidado, porque ahí puede empezar a apuntar la Pantera. Todavía no hablas inglés. ¿Qué esperas? Inscríbete hoy en Quick Learning y comienza a hablar inglés desde el primer día, porque solo en Quick Learning hablas o hablas. Adelante, Jaime, te escucho. Le dolió abajo. Creo que Pantera está haciendo muy buen trabajo. En los intercambios lo han agarrado, pero pues al parecer no le molestan los golpes. Yo creo que es cuestión de tiempo para que se termine la pelea. Julio, se ve muy bien cuando alterna el castigo, cuando empieza a golpear abajo. Sí. Abajo, Pantera, ya. Ahí la intervención por parte del señor Justicia, deteniendo. ¿Por qué? Porque lo había bajado de manera ilegal la Pantera. Como que ya no quiere el japonés, como que la está dando, como tú comprenderás, mi querido Rafita. Vaya derecha larga por parte de la Pantera. Empieza a correr, se le hace pequeño el cuadrilátero al japonés. Otra vez le trae la cabeza como badajo de campana. De norte a sur, de sur a norte, este a oeste. Vaya combinaciones por parte del Neri. Va por él, lo quiere terminar, no quiere que se alargue. Abajo. Precisamente lo que le piden los dos campeones que tenemos aquí en la mesa de Box Azteca. Ahí está la Pantera, un auténtico concierto el que está dictando con el golpeo. Todo arriba, todo a la cabeza, noqueado de pie prácticamente Kameda. Ya está defendiéndose. Sin embargo, alcanza a sacar una zurda de manera providencial. ¡Para la pelea, referee! La Pantera se cansó de pegarle a Kameda. ¡Para la pelea, referee! Va por él. Lo sigue castigando, se queja. ¡Para la pelea, hombre! Y ahí está otra herida brutal. Ahora ¡No para la pelea, referee! Por parte de Kameda. Otro cabezazo bestial. Otro corte violentísimo el que tiene. Ya tiene prácticamente cerrado el ojo derecho y ahora es el ojo izquierdo. ¿Y fue cabezazo? Fue cabezazo. ¿Cómo también. sabes tú, Rafita? Porque lo tuve aquí. ¿Por qué estás mintiendo, Rafita? Aquí lo ¿Le vi. vas al japonés o qué, Rafita? Aquí lo tuve. Exactamente, fue aquí arriba de nosotros y no es el médico de ring. Ahí mira. A ver, ¿qué fue, Julio? No vi, Rafita. Ahí está, mira, ahí lo tiene. ¿Qué fue? Rafita, qué bárbaro, Rafita, qué ojo de ti, de Tiger. Pues nada más le pusieron ahí salivita y vámonos, recio. Se está acabando este sexto episodio. Un concierto por parte de la Pantera Neri. Lo quiere acabar, lo quiere terminar. Y qué valor por parte del japonés. La verdad, con todo mi respeto, sí, sinceramente. Para reconocérselo, Julio. Sí. Son prácticamente de avestruz estas agallas que trae el japonés. La gente se prende, la gente se emociona. Ahí tratando de soportar, de aguantar el castigo. Buena derecha por parte del japonés, pero inmediatamente llega la andanada por parte de Neri. Neri lo quiere acabar y nada más no lo atina. Empezó con una puntería endiablada este sexto episodio y ahora sí finalmente lo conecta. Suena la campana. La verdad vi cierta intención. Ahí está, deportivamente se saludan para ir a la actividad de este séptimo. Todos los gols que golpean fuerte están en Codere.mx. Esquiva la derrota con el nuevo bono de bienvenida de hasta 5,000 pesos. Presentan el veredicto del juez implacable, Don Lama. 10 puntos para el Pantera Neri, 9 puntos para Kameda. Tiene que saber el japonés que esto no es chiste. La pelea está para ser parada. Entonces él intenta con una serie de mañas prolongarla. ¿Prolongarla para qué? Sí, está prolongando su agonía. Si mete el acelerador a fondo el Pantera Neri, esto puede tener ya su epílogo, su parte final, sin duda alguna. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés y aún no lo hablas? Mejor inscríbete en Quick Learning, porque solo en Quick Learning hablas o hablas. Ahí tomando un ligero respiro el Pantera Neri, la calma que presagia
la tormenta. Y el referee pues siguiendo las evoluciones, porque me comentaste, Jaime, que no hay referee, ¿qué? Que no había referee cobarde. Exacto, porque pues que sigan los fregadazos, mi cham. Sí, Ya exigías tú que se parara la pelea. Sí, campeón. sí, pero cuidado, Rodo, porque cuando un peleador está lastimado, es mucho más peligroso. Como fiera herida se encuentra Kameda, y Pantera Neri también tuvo que tomar un respiro, porque créanme, después de 6 capítulos de estarse exigiendo de esta manera, mantener el ritmo no es nada fácil. Sin embargo, ahí va la presión de Abajo le dolió. Ahí le dolió abajo, se dobla y visita la lona. Le dije, Rodo, que iba a tumbar con qué, con un golpe abajo, Era el brujo, era el brujo. ¡Soy brujo! El japonés dice fue resbalón, pero bueno, venga la cuenta. Y aquí el Pantera Neri va a tratar de dar el cerrojazo. El público en su TJ se lo pide, se lo exige. Otra vez viene Pantera, le dolió al japonés. Lo Izquierda va abajo, midiendo, güey. lo va cazando. Y también las instrucciones vienen de Jaime Munguía. Como chícharo en cacerola está el japonés por todos lados. Visitando las 4 esquinas. La izquierda, la punta de la barba. Mete, arremete ahí. Luis Pantera Neri se va a la lona. Se va a la lona el japonés de nueva cuenta. Le están aplicando la cuenta, se levanta. Y lo va a dejar el tercero. Vamos a ver. Le quedan 30 segundos. Y ya en la esquina hay una voz inteligente y dice: ya no tengo sentido. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, sasagupain ang boksingero ng bansang Mexico. Ang labanan John Riel Casimero vs Luis Neri ay labanan ng dalawang malalakas na boksingero ng bansang Pilipinas at bansang Mexico. Dahil sa muling pag-aarangkada ni John Riel Casimero ay muling magbabalik sa ibabaw ng boxing ring ang pambato ng bansang Mexico na si Luis Neri, isang world champion. Alam naman ng karamihan na si Koki Kameda, isang big-time promoter ng bansang Japan, ang bagong humahawak kay Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Isa rin sa promoter ni Luis Neri, ang Kameda Promotion. Kaya hindi malabo mangyari na paglabanan ang dalawang mandirigmang ito sa utos ni Koki Kameda, ang kanilang promoter. Ayon naman sa Casimero fans ay hindi tatagal si Luis Neri kay John Riel Casimero dahil pagagapangin lang daw ito ng angas ng Pinas John Riel Casimero. Tulad sa ginawa niya kay former world champion Saul Sanchez. At ang sinapit ni Luis Neri sa mga kamay ni current undefeated and 4 world division champion Naoya Inoue ay mas doble pa daw ang sasapitan nito sa mga kamay ni Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Ngunit ganun pa man ay hindi rin basta-basta nakalaban si Luis Neri dahil may taglay din itong lakas. Patunay dyan ay marami na siyang pinatumba at kabilang dyan si undefeated and 4 world division champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Si John Riel Casimero ay may record na 34 wins, 23 knockouts, 1 draw at may 4 na talo. May taglay na malakas ng knockout percentage, pagiging agresibo, magaling manghuli ng susunod na galaw ng kalaban at may kakaibang estilo pagdating sa ibabaw ng boxing ring. Habang si Luis Neri ay may mataas din na knockout percentage, may record itong 36 wins, 28 knockout, at may 2 talo. Kung talagang i-analyze natin ang dalawang ito ay may parihas silang lakas, agresibo at may kakaibang estilo sa ibabaw ng boxing ring, kaya talagang perfect match ang dalawang ito. Ngunit ganun pa man ay mas may edad itong si John Riel Casimero kumpara kay Luis Neri dahil may edad itong 30 years old habang si John Riel Casimero naman ay may edad na 36 years old. Ngunit kung ikumpara natin ang karanasan ni John Riel Casimero kay Luis Neri ay di hamak na mas lamang si John Riel Casimero, dahil ito ay nakarating na sa 12 bansa para lumaban, at nakuha niya ring maging 3 World Division Champion. Damako naman tayo sa kanilang kahinaan pagdating sa ibabaw ng boxing ring. Unahin natin si John Riel Casimero, ang isa niyang kahinaan ay hirap itong kumuha ng timbang. Lalo na sa 122 pound. At ganun din si Luis Neri, dahil hirap din itong kumuha ng tamang timbang. Hirap din si John Riel Casimero sa mga kalaban niyang kaliwete. Habang si Luis Neri ay hirap sa pagpapatibay ng kanyang depensa. Dahil pinapabayaan niyang bukas ang kanyang depensa, kaya hirap siya dating umiwas sa mga atake ni Naoya Inoue. Kung saan ay napupuruhan siya ng mga counter punches ng kanyang kalaban.
Kaya kapag maglaban ang dalawang ito sa ibabaw ng boxing ring ay tiyak na isang kapana-panabik na laban ang masasaksihan ng buong mundo. Ngunit bago ang labanan Jonriel Casimero versus Luis Neri ay ating muna panoorin ang kani-kanilang mga laban kung saan ay kitang-kita sa kanila ang taglay na lakas ng kamao at kakaibang estilo sa ibabaw ng boxing ring. 横地トムとジョン・リエル・カシメロの一戦。放送席解説は亀田大樹さん、そして田中康生さん、ゲストに武藤凛さんをお迎えしてお送りをしてまいります。改めてお三方よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ注目、カシメロが復活なるかという一戦。愛知県は豊田市の出身の溝越トムが迎え撃つという一戦です。今回はフェザー級の一戦です。57.1 キロの契約体重、しっかりとお互いクリアをしました。第1ラウンドがスタートをしています。まずは注目すべきはカシメロがどれぐらいの仕上がりで持ってきているのか、この辺り、昴生さん、どう見ていらっしゃいますか。そうですね、ちょっと序盤を見てっていう風にはなるんですけど、やっぱりこの階級での、相手でのカシメロのパンチ力っていうのはもうかなりのものがあるので、そこに対して溝口選手攻めますよね。ちょっと戦前語ってた通りいきましたね。ですね。これ、大樹さん、アウトボクシングを溝越選手がするのかどうかっていうところ、一つの注目だったわけですが、結構付き合いそうな雰囲気ありますね。来るんでね、なんで、やっぱりある程度カウンターを見せとかないと、どんどん来るんで、逆に迎え撃って、そんな怖いとか言うとボクシングもそもそもできないんでね、やっぱり合わせる覚悟を持たないと、もっときますからね、カシメロ選手は。溝越選手は足を止めるのも足を使うのもどちらも勇気がいるんだと、だったら止めて打ち合うという場面も作りたいという話をしていました。ただご覧になって武藤さん、このカシメロ選手のオーラ、雰囲気いかがですか。いや、全然やっぱり YouTube とかでも見たやつと違いすぎて、やっぱリングの上に立つと本気になるんだなと感じました。昨日武藤さんの前ではメロメロでしたけれどもその雰囲気と全く違いますね。全然違いますね。でも武藤さん勝ってましたよね。勝ってないです。でも昨日の会見で今回はしっかり対策を練ってきたとカシメロ選手おっしゃっていたので、どんな戦略で臨んでいるのかすごい注目したいと思います。その中でまずはラウンドの半分を経過しました。カシメロはいつもの形で昴生さん来てるっていう風な感じでいいでしょうか。そうですね、溝口選手いいですよ、しっかりと相手の、パンチも見切って、見切ってというか見て、避けてますし、もういきなりカウンター合わせにいってますからね、そしてこの合間合間で打つジャブですよね、これも時たまヒットしながら、いい形で戦えてるんじゃないでしょうか。本人は今回アウトボクシングの練習はしていないという風に言っていますから、もうこの形でやっていくっていうことに昴生さん今回を決めてるんでしょうね。そうですね、なんかその覚悟はもう最初のもうすぐ出てましたよね、いきなりこういつものスタイルというか構えとは違ったので、ちょっとやっぱ前傾ですよね、いつもより。普段はどちらかというとしっかりとジャブをついて、それこそ前回、中国の蘭高校とやった試合では、ジャブをつきながらやったんですが、これも結構危険なタイミング、右ストレート。さあただ溝越も煽る。さあここ大樹さん注目ですね。そうですね、でもこうああいうところもしっかり合わせてたらね、中盤後半とかね、来てくるんですけどね、でも合わせる覚悟をこう顔が見てたら伝わりましたよね。あとボディも入れたいですよね。当てりフック合わせていきます。カシメロ入ってくる右のフック、打ち下ろしのような感じでいきます。第2ラウンドがスタートします。ただそこに付き合うぞという姿勢は見せた溝越トム。第2ラウンドがスタートをしました。ボディー、そして右フック、左さらに振ってくる。ただここで体をつけて打ち合う姿勢を見せます溝越。アッパー左フックボディー、あっこ打ち返さないとやっぱりカシメロ選手のポイントになるんですよね。どんどん来ますからね。ある意味あそこで勢い乗らせないことが昴生さん大事なわけですね。そうですね、やっぱりでもこう打ち合ってくれるというのか、迎え撃ってくれる相手であると、カシメロ選手としてはやりやすいというのが嬉しいですよね。こう迎え撃つ中でも今みたいな溝越選手としては空振りを誘って、そしてその間を縫ってカウンター当てていくと、いうことですね。前回の亀田京之介戦を振り返っても相手は逃げ回っていた、今回は逃げ回ってくれないことを祈りたいという話をしていたカシメロ。でもあれもボクシングですからね。そうですね、なんでこの見合ってる時に溝越選手としてはまずジャブだったりとか自分からのも当てておきたいですね、ポイントにもなりますし、そしてそこに自分が当てておいてカシメロ選手がまた来たところにカウンターを合わすと、やっぱ自分で作ってボクシングやりたいですね。こうやって、カシメロがジャブ出してますけれども、このジャブ、左のジャブっていうのも大樹さん結構あんまり簡単にもらいたくはないですよね。そうですね、であれもやっぱ硬いんでね、
かなり溝越の顔を跳ね上げています。ただ溝口選手も集中力高いですね、今日は。はい、千載一遇のチャンスというふうに言える試合になっています。なんといっても相手は元世界3階級制覇チャンピオン、ライトフライ級、フライ級、さらにはバンタム級を制しています。カシメロも本来的には練りとやりたくて、おそらくただ明らかにそれが一旦遠回りを余儀なくされています。また正しい軌道に戻ら右、溝越カウンター。今のカウンター良かったですね。良かったですね。あの後にもう一個ポンポンといってもいいですよ。さあ今度は溝越が前に行く。攻めれるとか攻めた方がいいですよ。アッパー、カシメロを返します。武藤さん、溝越選手の戦いぶりは武藤さんにはどう映ってますか？そうですね、やっぱり距離がずっと近くあるので、ずっと攻めているなという印象があります。決してね、後ろに下がるような受けに回る感じではありません。左のジャブをついていくカシメロ、これで止めたいんでしょうけれども、溝越もしっかりと返していきます。ただやっぱりパンチは強いのか、少し鼻から出血が溝越は出始めています。やっぱり強いストレートですもんね。これ間近で見るとね、相当迫力があります。何か言ってますね。やっぱり効くと思うんですよね、カシメロ選手。右ストレート、結構こうやって溝越もいいパンチを一つ入れようとしています。左ジャブ、言ってもナチュラルはフェザー級の選手じゃないんでね。そうですよね。もともとはライトフライ級から上がってきたカシメロ、一方の溝越は基本的には、スーパーバンタム級からやってきて、ちょっとダメージある怖いですよ。さあカシメロが巻き込んでいきます。ちょっとバッティングのアピールがあります。気持ちが折れるかもしれないですね。さあここで巻き込んでくるカシメロ、溝越にとっては踏ん張りどころ。さあここからこれジャブ、こういう形での打ち合いは溝越選手怖いですよ。まさにこれカシメロが昴生さんやりたいことですもんね。そうなりますね。いや今のここ1分間ご覧になって武藤さん、迫力、破壊力いかがですか？すっごすぎますね。もう目が一瞬たりとも離せないです。ちょっと今まで見た試合ともまた違いますよね。そうですね、一発一発受けるたびにやっぱり汗なのか水しぶきも飛んでるように感じますし、迫力がすごいです。もうね、画面上からもねかなりこう伝わってくるものがありますけれども、さあここで溝越が頑張れるかどうか。前に行った、まさに大樹さん、溝越選手は心が今試される時間帯ですよね。そうですね、本当に気持ちが折れなければね、チャンスが来るんでね、今回自分が考えている、展開のボクシングができれば第三者が見ていて面白いボクシングになると思いますというふうに、そういった表現で、見てほしいという話をしていました。さあここ溝越にいけるかどうか。ちょっと溝越選手が手出なくなってきますね。ただやっぱり、自分から無理に行き過ぎなくていいんですよね。なるほど。これでただ打ち合うというよりもカシメロ選手に対してカウンターを合わせるっていうのが溝越選手の勝ち口というかですね。なんで打ち合っちゃダメなんですよ。なるほど。相手のは避けてしっかりと打ち込むと、そのカウンター一発当たってからまとめたりっていうのがいいですよね。今のジャブは一ついい形がありました。おそらくこの一発のカウンターをしっかりと、芯から当てて倒せればというのが溝越選手の考え方。おそらくそのための準備をしてきているはずです。左右ストレート、今のもいい右ですよ。ああいうカウンターを取れればということですね。そうすると逆にカシメロ選手のカウンターがヒットしましたね。アッパー、これは見切った。アッパー、この辺りも強さがあります。第3ラウンドも残り10秒を切る。右のストレートを返す溝越、前回の亀田京之介戦とは全く違った姿を大樹さん、ちょっと溝越選手はなんですかね、もうカシメロ選手の土俵で戦ってるんでね、そこで一発を当てるかどうかという、そういったところに勝負を、見出しているわけですが、なかなか今は厳しい状況ではあります。第4ラウンドがスタートをしました。なんでもう出ざるを得ないくなるんですね、こうなってくると。あとだとカシメロ選手はカウンターも取れるぐらい余裕になるんでね。ボディー、アッパー、ガードの上からでも効きそうな、そんな強さがあります。こちらに届いてくる音もアッパーすごいですね。ですね。右からアッパー、打ち上げてくるパンチは相当に強さがあります。
左、このジャブが本当にペースを握るきっかけになっていますカシメロ。左を返す溝越、ただ序盤のような激しさからはちょっとつき始めているのか、この辺大樹さんいかがですか？まあ言ってもそんなにね、カシメロ選手もこうパッてこう打つようなその一発の選手なんでね。はい、はい。まあ、ある程度これぐらいの数になってもおかしくはないというパターン的に多い選手ではないんで、はい、なんでこういう風な、まあ、単調なペースになることはありますよね。はい、右振ってくる、前回の亀田京之助戦はこういった振ってくるパンチに関しては、ほぼ合わずに、空転をしていました。ただ今日はちょっと距離が、だいぶ近い分、ガードの上からでも少なくとも当てることはできます。なので溝口選手としては待つだけじゃなくて誘いたいですよね。自分からここでフェイントなりのアクションをしてしっかりと狙いを定めてほしいですね。カウンターをやっぱり当てたいと思うので、はい、ラウンド残り1分です。さあ詰めてくる、ただやっぱりずっと狙ってますよ溝越選手も。はい、右ストレート、音が違います。左のジャブで返す、左のジャブから入っていこうというカシメロ。やっぱりそもそもカシメロ選手も危ないタイミングお互い大丈夫かってみたいなですね。はい、スパーリングじゃないですかね。一瞬止まりました。なかなか大樹さん見られない光景でしたよね。はい、右フック、左前半。Yun mga idol, shoutout po sa 60k viewers mga idol. Shoutout sa inyong lahat at sana nag-enjoy kayo sa panonood mga idol. At sa top donor, shoutout po sa North Sports Apparel Cebu, maraming salamat po sa 260 pesos. At sa latest donor na 5 pesos na walang pangalan, maraming salamat idol. Ayun mga idol, yung Gcash dyan, pwede po yan, Maya to Maya. Yung nasa screen mga idol. Pero kapag di po kayo makapag-send sa Gcash, nasa pin comment. At hindi sa pilitan yan mga idol. Naglolo ko kasi yung Gcash mga idol. Sa akin lang mga idol, ewan ko lang sa iba. Sa 第5ラウンドがスタートします。塩を取って溝越が詰めていこうという構え。右、さらに左。ちょっと今ガードの裏当たりましたよ。右の裏。ちょっと左当たった後、リアクションが出始めています。スリップですが、カシメロのインターバル中の水ですね。はい。ただダメージありますよ。ですよね。明らかにちょっと足の動きが変わりました。さあ溝越としてはここはなんとか耐えたいところではありますけれども、パンチのスピード、溝越選手落ちましたね。ダメージの影響だと思います。はい。この左のジャブの蓄積も結構あるでしょうし。そうですね。はい、最初鼻血が出たきっかけはもうジャブですからね。ですね。ボディ、そしてアッパーカー。Pagkatapos wasaki ni former 3 World Division Champion John Riel Casimero sina Jose Pets ng bansang Mexico Kenya Yamashita ng bansang Japan at Ricardo Espinoza. Ay agad naman na ikasa ang susunod na laban nito kontra Cesar Ramirez, isang 4 years undefeated. Lahat ng naging laban nito ay puro knockout ang sinapit sa mga kamay niya. Sa makatuwid si Ramirez ay may mataas na knockout percentage at kayang-kayang nito makipagsabayan kung lakas lang ang pag-uusapan. Bago ang laban ay sinabi ni Ramirez sa kanyang interview na hindi magugustuhan ng mga Filipino fans ang gagawin niya sa kalaban niya na si Teodoro Alas John Riel Casimero. Knockout. That don't need interpretation. Sa face-off pa lang ay kitang-kita na dito ang lamang ni Ramirez pagdating sa haba ng kamao at tindig. Kitang-kita din dito na talagang kumpiyansa siya sa kanyang sarili at hindi nakikitaan ng pagkatakot sa ating pambato na si John Riel Casimero. Kitang-kita din dito na talagang suportado pa noon ni former 8 World Division Champion Manny Pacquiao at Chavit Singson.
Sa pag-uumpisa ng unang round ay tila gutom na gutom ang ating pambato na si John Riel Casimero na tila gustong-gusto na agad tapusin ang laban. A very wily, long-limbed fighter. Yes, certainly. You can see Ramirez, they're using his height advantage there with the jab early on. But Casimero wanting to let his come down, challenge Casimero here in the 180. He's moving in, looking of this first round. But right now missing with a shot. He looks very tentative at this stage. Yes. We're talking of Ramirez. Oh yeah, very tentative Ramirez. Looking as we hear. Sa pangalawang round ay ginamit na ni Ramirez ang kanyang height advantage laban kay John Riel Casimero, kaya nakakalusot ang iilan niyang mga solidong suntok sa ating pambato. To be regular. The tempo of Casimero. I think Casimero was formerly the light flyweight title from 2012 to 2014 type of fighter. Now, one thing about Ramirez is that he actually went to the 12th round before he scored a knockout, and then his distance. He's a survivor. Missing on the right. Sa round 3 ay hangad na ng ating pambato na si John Riel Casimero na tapusin na ang laban. A major role in making this promotion happen. Yes. MP Promotions head Sean Gibbons. Ngunit talagang malakas itong si Ramirez dahil nakikipagsabayan ito, at nakakapuntos pa ito sa pamamagitan ng mga counter punches laban kay John Riel Casimero. To win impressively in front of his countrymen. Now he's measuring his opponent. He's moving in, but he's got to be careful. Ramirez looking to counter. Ngunit talagang mabilis ang counter ng ating pambato at nagkama ng usang solidong suntok kay Ramirez na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa puntong ito ay rinig na rinig ang malalakas na sigawan ng mga manunood. Quick movements there from Casimero. Come in. So when he does, he's going to be prepared to throw. Can't just be one shot. It just can't be the right hand. That time a nice attack. That was putting him down on the canvas for the first knockdown in the fight. Beautiful variation from the Filipino, Casimero. And you also like the patience here of Casimero. He's not. Yeah, he's not getting careless. He's got a knockdown here, but he's not rushing things. He's looking for the right opening, the right opportunity. Focused and really waiting for the right. Sa round 4 ay tila nakabawi dito si Ramirez kay John Riel Casimero dahil maingat na ito at pumapasok ang paunti-unti niyang mga suntok. More offense-minded. Some rhythm here. He's boxing Casimero, not box. He wants to throw the big hands. Mexican corner cheering him on. You want to get back in this round after suffering a knockdown. All back in Mexico. Says they're his biggest inspiration as he tries to land some shots here. Not too much activity on the part of Casimero in this round. Yeah, surprising. Looks like he's pacing himself. Yeah. We're in for the long haul. You know that Casimero, Ricardo Espinosa, to win the interview. Fighters seem to be just pawing at each other now with 25 seconds left in this round. Well, you know, this round is up for grabs. Yep. Whoever is able to throw more punches here towards the end can get this round. 10 seconds. Actually, this is a good round for Ramirez. Yes. I will give him this round. Mexican bouncing back from a knockdown in the previous round. Sa round 5 ay inakala ng referee na tinamaan ni Casimero si Ramirez dahil aksidente itong nadulas, kaya banilangan niya ito. Round number 4, now in round... Number 5, there's a slip. There's a slip. Dahil sa bilang na ginawa ng referee ay uminit si Ramirez at binigyan si Casimero ng isang solidong suntok at naging agresibo din ito.
That's a big one. That's a big punch. Casimiro, another right. Oh! Nice, wow, solid right from the Mexican. Ooh, now that got Casimero's attention. Yeah. This is getting interesting, Canito. And both fighters now throwing bombs. Whoa. This is the kind of action the fans came here to see. Now combinations coming from Ramirez. He's gonna want to get back. There, Ramirez gets through. Casimiro backing up. Now you see the height difference between the two. Ramirez showing a little more. There he is throwing his left and right. Casimiro's holding on. Ooh, Casimiro with his back against the ropes gets out. Sa round 6 ay bumawi naman si John Riel Casimiro, at si Ramirez ay nakikipagsabayan din ng lakas sa lakas kay John Riel Casimiro. I thought towards the end of round number 5. There's the solid left from Casimiro, tries to follow it up. Casimiro that time is able to use his reach to tag Casimiro, so Casimiro has to... Nice shot to the body there by Casimiro from short distance. Isang napakalakas na right punch ang tumama kay Casimiro na nagpayanig sa utak nito. That time oh, he had his another distance. right. Oh, Ramirez now pouring it on. Big round here for Ramirez. Casimiro forced to hold on. Yeah, you can see he's feeling these punches and whoa. Mexican corner getting really excited. Another strong right from the Mexican. Pouring it on Canito right here. A big round here for Ramirez. That time Casimiro throwing the right hand. Crowd loving the action. And this fight is not going to go the distance. No, nice both. shot. Casimiro. Wow. Referee didn't see it. Another big punch coming from Casimiro. There's blood. Oh man, this is all heart now for the Mexican. Whoa! Another, oh boy! One more big punch, and this could be it. Sa round 8, bagamat malaki ang pinsala na natamo ni Ramirez sa round 7 ay talagang matibay pa rin si Ramirez, at nagawa pa itong makatama ng soildong suntok kay Casimiro. Casimiro is moving in. But he can't get careless. Casimiro has a tendency to open up. Once he made left and right combo from Casimiro to the body, it's Ramirez coming forward. You see the legs of Ramirez are very slim, especially to signal to Casimiro that he's still in this fight. For good in the previous round. But he wants to make sure that he's got gas in his tank. We are scheduled for 12. We are to let out those punches and boxing. Oh, that was a solid right from right hand. And Casimiro answers back. Beautiful upstairs hitting from the Filipino. Getting a lot of adrenaline. Sa round 9 na ay kitang-kita na dito ang pagod at pagkahingal ng ating pambato na si John Riel Casimiro. At nasa delikadong round si John Riel Casimiro dahil gusto na ni Ramirez tapusin ito. So Casimiro way ahead on points at this stage with 3 knockdowns scored in 3 different rounds. Round 9. Ramirez is showing he still got it. He still has some stuff left. Tremendous durability. From the nose and from the mouth, but he's still standing up. Now Ramirez connecting with the left and the uppercut. Sa round 10 ay gustong-gusto na ng bawat isa ang tapusin na ang laban kay puro solidong mga suntok ang kanilang pinakakawalan. Hang sa mas apol ng ating pambato na si Casimiro ang panga ni Ramirez sa sobrang lakas ng suntok ng ating pambato ay kitang-kita na pati mouthpiece nito ay humiwalay sa lakas ng suntok ng ating pambato na naging dahilan ng pagkatalo ni Ramirez. But he's fighting back. When he's taking those shots to the midsection, he hit the body.
but make no mistake about it. Oh! Mistake about it. Oh,